Dugang detalye sa balitang lokal, padayon pang investigasyon sa kapulisang kalabutan sa Itabo nga pagpandunggab sa usa ka lalaki sa kaubanan nini sa trabaho sa Purok 9A Barangay Katanggawan ning Dakbayan sa Los Santos sa biktima. Mao kini si Ariel Bualat Wating Hamto Pagidaron nga temporarong residente sa Oligario Rice Mill Compound sa Lasampi ka lugar. Samtang suspect pa o si Roy Juata, 34 years old, liberal o residente sa Barangay Panamin, Malungon, Sarangani Province. Base sa investigasyon sa mga otoridad, o suspect sa uban pa makauban ni ini sa trabaho sa compound din sila puyo isip stay-in workers sa panpasado alas sa 10:30 sa gabi miingon ang suspect kabuli kini tungod sa kabog apan human sa 30 minutos bibalik kini og kalit ka gidunggab ang biktima nga si Ariel sa likod gabahin gamit ang kutsilyo. Human sa pagpadunggab dali nga midagan palayo suspect samtang dali usab gidala sa ospital ang biktima sa mga katrabaho pinaagi sa hot pursuit operation dali ilakpan ang suspect human kini nagtago sa usa ka kwarto sulod sa compound. Na-recover usab kaniya ang kutsilyo gigamit niini sa pagpagdunggab. Sa pagkakaroon ana sa buhatan sa Tidagagan Police Station ang suspect samtang giandam ang kasong frustrated murder batok kaniya. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.